جو ایک نام ایک حوالہ ہم پیش کریں تو وہ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب ہو سکتے ہیں. زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے اور ان لمحات کو سیلیبریٹ کیجیے. یہ لمحات پھر سے زندگی حاصل کر چکے ہیں. پروفیسر وسیم بریلوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بھی ان ویڈیوز میں اسی طرح دیکھے جائیں گے زوم کر کے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں. بہت شکریہ سر. میں مائی پر آتا ہوں تو عبادت جیسے کی جاتی ہے اس طرح سے آتا ہے. جوتا نہیں پہنتا مائی. ملاحظہ فرمایا جہاں جہاں سے شعر یاد آتے ہیں. ایک شعر سر ملاحظہ فرمایا کہ دوری ہوئی تو ان سے قریب اور ہم ہوئے. واہ. دوری ہوئی تو ان سے قریب اور ہم ہوئے. ارے یہ کیسے فاصلے تھے جو بڑھنے سے کم ہوئے. واہ 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 واہ. دوری ہوئی تو ان سے قریب اور ہم ہوئے. یہ کیسے فاصلے تھے جو بڑھنے سے کم ہوئے. ملاحظہ فرمایا کہ ہمارا کچھ نہیں بنتا سیاسی کارخانوں میں. واہ. ہمارا کچھ نہیں بنتا سیاسی کارخانوں میں. ہمیں زندہ رکھا جاتا ہے اخباری بیانوں میں. واہ واہ واہ. بہت اچھا. ہمیں زندہ رکھا جاتا ہے اخباری بیانوں میں. ملاحظہ فرمائیے کہ سفر پہ آج وہی کشتیاں نکلتی ہیں. سفر پہ آج وہی کشتیاں نکلتی ہیں جنہیں خبر ہے ہوائیں بھی تیز چلتی ہیں. واہ 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 واہ. سفر پہ آج وہی کشتیاں نکلتی ہیں جنہیں خبر ہے ہوائیں بھی تیز چلتی ہیں. میری حیات سے شاید وہ موڑ چھوٹ گئے. ملاحظہ فرمائیں جی کہ میری حیات سے شاید وہ موڑ چھوٹ گئے بغیر سمتوں کے راہیں جہاں نکلتی ہیں. واہ واہ واہ. میری حیات سے شاید وہ موڑ چھوٹ گئے بغیر سمتوں کے راہیں جہاں نکلتی ہیں. بہت قریب ہوئے جا رہے ہو سوچو تو. بہت قریب ہوئے جا رہے ہو سوچو تو کہ اتنی قربتیں جسموں سے کب سنبھلتی ہیں. واہ 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 واہ. بہت قریب ہوئے جا رہے ہو سوچو تو کہ اتنی قربتیں جسموں سے کب سنبھلتی ہیں. ہمارے بارے میں لکھنا تو بس یہی لکھنا. ہمارے بارے میں لکھنا تو بس یہی لکھنا کہاں کی شمعیں ہیں کن محفلوں میں جلتی ہیں. ہمارے بارے میں لکھنا تو بس یہی لکھنا. ہمارے بارے میں لکھنا تو بس یہی لکھنا کہاں کی شمعیں ہیں کن محفلوں میں جلتی ہیں. وسیم آؤ ان آنکھوں کو غور سے دیکھو. وسیم آؤ ان آنکھوں کو غور سے دیکھو یہی تو ہیں جو میرے فیصلے بدلتی ہیں. وسیم آؤ ان آنکھوں کو غور سے دیکھو یہی تو ہیں جو میرے فیصلے بدلتی ہیں. اور کچھ شعر یاد آتے ہیں. دیکھیے پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ انگلی سے انگلی چھوتے ہی ایسی چھلکی پیاس. واہ. انگلی سے انگلی چھوتے ہی ایسی چھلکی پیاس چھوٹ گیا ہاتھوں سے اس کے پانی بھرا گلاس. واہ 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 واہ. چھوٹ گیا ہاتھوں سے اس کے پانی بھرا گلاس. چھوٹ گیا ہاتھوں سے اس کے پانی بھرا گلاس. اور دیکھیے کچھ شعر یاد آتے ہیں میں پیش کروں. میں چاہ رہا ہوں ذرا الگ الگ سے شعر سنایا جائے تو
آج محفل کا کوئی انداز ملاحظہ فرمائیے. پیش کرتا ہوں کہ میں جب گھر چھوڑ کر نکلا تو یہ کیسی تمنا تھی. میں جب گھر چھوڑ کر نکلا تو یہ کیسی تمنا تھی, کوئی آئے مجھے روکے منائے اور لے جائے. میں جب گھر چھوڑ کر نکلا تو یہ کیسی تمنا تھی, کوئی آئے مجھے روکے منائے اور لے جائے. ملاحظہ فرمائیے کہ کہاں گئیں میرے چہرے کی جھریاں ساری, کہاں گئیں میرے چہرے کی جھریاں ساری, یہ ننھے بچے کے ہاتھوں نے کیا کمال کیا. واہ 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 واہ. کہاں گئیں میرے چہرے کی جھریاں ساری, یہ ننھے بچے کے ہاتھوں نے کیا کمال کیا. یہ ننھے ایک شعر سنا رہا ہوں, دیکھیے شاید آپ پسند فرمائیں. پیش کرتا ہوں کہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے موت کی جانب. واہ. یہ شعر فیصلہ کرے گا کتنا اور سنانا ہے آپ کو. بالکل نیا شعر سناتا ہوں. بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے موت کی جانب, کوئی تو ہو جو اٹھ کر زندگی کا راستہ روکے. واہ 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 واہ. بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے موت کی جانب, کوئی تو ہو جو اٹھ کر زندگی کا راستہ روکے. کوئی تو ہو جو اٹھ کر. ہماری آنکھ میں آنسو کبھی ایسے نہیں آتے, ہماری آنکھ میں آنسو کبھی ایسے نہیں آتے, تمہیں جب اچھا لگتا ہے تو پھر کیسے نہیں آتے. واہ واہ واہ. آنسو کبھی ایسے نہیں آتے, تمہیں جب اچھا لگتا ہے, تمہیں جب اچھا لگتا ہے تو پھر کیسے نہیں آتے ہو. ملاحظہ فرمائیے امیری کے تکبر کو دعائیں دینا پڑتی ہیں. واہ. امیری کے تکبر کو دعائیں دینا پڑتی ہیں, دعائیں دینا پڑتی ہیں. سوالی ہاتھ میں ایسے کبھی پیسے نہیں آتے. امیری کے تکبر کو دعائیں دینا پڑتی ہیں, سوالی ہاتھ میں ایسے کبھی پیسے نہیں آتے, ایسے کبھی پیسے نہیں آتے. اور چلیے ایک شعر, ایک غزل اور پیش کرتا ہوں آپ کے. چرچے ہمارے فن کے کہاں پر نہیں ہوئے, چرچے ہمارے فن کے کہاں پر نہیں ہوئے, لیکن کبھی ہم آپے سے باہر نہیں ہوئے. واہ واہ. چرچے ہمارے فن کے کہاں پر نہیں ہوئے, واہ. لیکن کبھی ہم آپے سے باہر نہیں ہوئے, لیکن کبھی ہم آپے سے باہر نہیں ہوئے. جنگیں نہیں ہوئی ہیں کہ لشکر نہیں ہوئے, جنگیں نہیں ہوئی ہیں کہ لشکر نہیں ہوئے, لیکن کبھی پھر ایسے 72 نہیں ہوئے. واہ واہ واہ. جنگیں نہیں ہوئی ہیں نہیں ہوئے, لیکن کبھی پھر ایسے 72 نہیں ہوئے. ملاحظہ فرمائیے شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ کیجئے. ہاں, ہم نے زمین کو اپنی بنایا ہے آسماں, ہم نے زمین کو اپنی بنایا ہے آسماں, اونچے کسی کے کاندھوں پہ چڑھ کر نہیں ہوئے. بھائی واہ 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 واہ. ہے آسماں, واہ واہ. زمین کو اپنی بنایا ہے آسماں, اونچے کسی کے کاندھوں پہ چڑھ کر نہیں ہوئے, اونچے کسی کے کاندھوں پہ چڑھ کر نہیں ہوئے. اڑنے کا ایک جرم تھا, سنیے شعر, اڑنے کا ایک جرم تھا جو مرہم بنا رہا, اڑنے کا ایک جنوں تھا جو مرہم بنا رہا. پتھراؤ کب ہمارے پروں پر نہیں ہوئے, اڑنے کا ایک جنوں تھا جو مرہم بنا رہا, اڑنے کا ایک جنوں تھا جو مرہم بنا رہا. پتھراؤ کب ہمارے پروں پر نہیں ہوئے. ایک ہم کے در پہ دستکیں دیتے نہیں تھکے, ایک ہم کے در پہ دستکیں دیتے نہیں تھکے. ایک تم کے گھر میں ہو کے بھی گھر پر نہیں رہے, دستکیں دیتے نہیں تھکے. ایک ہم کے دیتے نہیں تھکے. ایک تم کے گھر میں ہو کے بھی گھر پر نہیں رہے. ایک تم کے گھر میں ہو کے بھی گھر پر نہیں رہے. مالک تیرا کرم کہ بڑی لمبی عمر دی, مالک تیرا کرم کہ بڑی لمبی عمر دی. پھر اس پہ یہ کہ بوجھ کسی پر نہیں ہوئے. واہ 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 واہ.
यार या तो ये है कि आप बैठे हुए शायर को कबूल नहीं कर रहे हैं लेकिन बहरहाल आज आपने पुरानी रिवायत को ज़िंदा किया तो मैं इसका एहतराम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूँ। मुलाज़ा फरमाइए, मतलब पेश करता हूँ कि खुश बयानी के सलीके भी उछाले जाएंगे। वाह, खुश बयानी के सलीके भी, मतलब से मूड बना दिए ताकि पूरी गज़ल आपको उसी मूड में सुना सकूं। खुश बयानी के सलीके भी उछाले जाएंगे, कुछ कहेगा शेर कुछ मानी निकाले जाएंगे। भाई वाह 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 वाह। खुश बयानी के सलीके भी उछाले जाएंगे, वाह। कुछ कहेगा शेर कुछ मानी निकाले जाएंगे, कुछ कहेगा शेर कुछ मानी निकाले जाएंगे। आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे। वाह। आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे। अरे मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। वाह 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 वाह। आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। मुलाज़ा फरमाइए कि मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। ये शेर बतौर ख़ास मैं सुनाना चाहता हूँ। मुलाज़ा कीजिए कि हम तो वो तारीख़ हैं, हम तो वो तारीख़ हैं। मुलाज़ा कीजिएगा, हम तो वो तारीख़ हैं ज़हनों में रहना है जिसे। वाह। हम तो वो तारीख़ है ज़हनों में रहना है जिसे कागज़ी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। वाह वाह वाह। तारीख़ है ज़हनों में रहना है जिसे, वाह। तो वो तारीख़ है ज़हनों में रहना है जिसे कागज़ी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे, कागज़ी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे, और कागज़ी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। आप बस किरदार हैं, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं। सुने चंडीगढ़ ये शेर, आप बस किरदार हैं अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। आप बस किरदार हैं। भाई वाह 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 वाह। आप बस किरदार हैं, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। अब तो ये आदाबे महफिल ही करेंगे फैसला। वाह। सुनिए, अब तो ये आदाबे महफिल ही करेंगे फैसला, तुम निकाले जाओगे या हम निकाले जाएंगे। और तो ये अब तो ये आदाबे महफिल ही करेंगे फैसला। वाह वाह वाह। या हम निकाले जाएंगे, तुम निकाले जाओगे या हम निकाले जाएंगे। मुलाज़ा फरमाइए, मतलब पेश करता हूँ कि आपने याद दिलाया से बहुत शुक्रिया। इस गज़ल का शेर रहा जा रहा था कि जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ, जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। तो ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। अरे आप आंधी है तो क्या मुझको उड़ाने जाएंगे। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे, आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। मतलब मुलाज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ कि ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है। वही यही चीज़ तो आपकी बढ़वाती है, वरना तो हम कब के सो चुके होते जाकर जो अपनी मंजिल थी। कि ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है। अरे जिधर जाने से दिल कतरा, अज़ल से आज तक का मामला है कि ज़माना मुश्किलों में आ रहा है, हमें आसान समझा जा रहा है। जिधर जाने से दिल कतरा रहा है उसी जानिब को रास्ता जा रहा है। जिधर जाने से दिल कतरा रहा है उसी जानिब को रास्ता जा रहा है, उसी जानिब को रास्ता जा रहा है। और शेर मुलाज़ा फरमाइए, उसी जानिब को रास्ता जा रहा है, उसी जानिब को रास्ता जा रहा है।
उसी जानिब को रहता है, किसी का साथ पाने की ललक में, किसी का साथ पाने की ललक में कोई हाथों से निकला जा रहा है, किसी भाई वाह वाह वाह, किसी का साथ पाने की ललक में वाह, कोई हाथों से निकला जा रहा है, कोई हाथों से निकला जा रहा है। एक एक्सटेंशन सा है, सुनिए एक शेर पेश करता हूँ कि कोई हाथों से निकला जा रहा है, ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा, वाह, ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा, बड़ों के पांव छू कर आ रहा है, ये बच्चा भाई वाह 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 वाह, बच्चा आसमां छू कर रहेगा, वाह, बड़ों के पांव छू कर आ रहा है। अब ये शेर आपको कहाँ तक पहुँचा सकता है, ये आपकी सोच के ऊपर मुनहसर है। मैं शेर पेश करता हूँ बतौर खास आखिरी शेर जी। कि ये बच्चा आसमां छू कर नहीं, अभी एक शेर बाकी है। ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा, बड़ों के पाँव छू कर आ रहा है। मुलाहिजा फरमाइए कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ। देखिए किसी मकाम पर जब आप पहुँच जाते हैं तो कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है। मुलाहिजा कीजिए, ये बच्चा आसमां छू कर रहेगा, बड़ों के पाँव छू कर आ रहा है, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। वाह 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 वाह, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, बहुत अच्छा है, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है, मेरा घर मुझसे रूठ। अब ये शेर बतौर ख़ास पेश करके इजाज़त लूँगा। अच्छा ये शेर तो सुन लूँ। बड़ों के पाँव छू कर आ रहा है, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर मुझसे रूठा। ये शेर सुन के बताइए, पेश करता हूँ आखिरी शेर कि तुझे कतरा भुनाने की पड़ी है। वाह, देखिए क्या कह रहा हूँ, तुझे कतरा भुनाने की पड़ी है। अरे तेरे हाथों से दरिया जा रहा है, वाह वाह वाह, कतरा भुनाने की पड़ी है, तुझे तेरे कतरा हाथों से भुनाने की कतरा पड़ी जा है, रहा है, तेरे हाथों से दरिया जा रहा है, दरिया जा रहा है, तेरे हाथों से दरिया जा रहा। मैं कोशिश करता हूँ, बात ये इनका हुक्म टाला नहीं जा सकता, इसलिए कि इतनी मोहब्बत करते हैं कि बेजुबान कर देते हैं। बिल्कुल इन्हीं की चलती है, हमारी नहीं चल पाती है। पेश करता हूँ। अब सिर्फ मोहब्बत में ये ताकत है, सिर्फ मोहब्बत में ये ताकत है कि उसी की चलती है, जब उसकी चलती है तो उसी की चलती है, और किसी जज्बे के पास ये ताकत है ही नहीं। मुलाहिजा कीजिए, एक पुरानी गज़ल सुनाते हैं आप, इजाज़त। मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, वाह, मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, मगर ये बात ज़मीं से तो कह नहीं बहुत अच्छा सकता, वाह, मगर ये बात ज़मीं से तो कह नहीं सकता, वाह, मगर ये बात ज़मीं से तो कह नहीं सकता, किसी के चेहरे को कब तक निगाह में रखूं, वाह, किसी के चेहरे को कब तक निगाह में रखूं, सफर में एक ही मंजर तो रह नहीं सकता, वाह वाह वाह, सफर में एक तो में मंजर। देखिए फिर सुनिए शेर को, लुत्फ लीजिए। मुझे बताइए कि आप तक शेर पहुंचा कि किसी के चेहरे को
कब तक निगाह में रखूं, सफर में कोई मंजर तो रह नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। और सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, सहारा लेना ही पड़ता है, सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का। मैं एक कतरा हूँ, तन्हा तो बह नहीं सकता। वाह 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 वाह। मैं एक कतरा हूँ, तन्हा तो बह नहीं सकता। लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, वाह। लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, मुझे घटा के वो गिनती में रह नहीं सकता। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे घटा के वो गिनती में रह, एक नाजुक सा मजमून है, पेश करता हूँ। बहुत अच्छी महफिल, बड़े संजीदा सामीन है। भला समझिए कि मुझे घटा के वो गिनती में रह नहीं सकता। वाह। ये आज़माने की फुर्सत से तुझे कभी मिल जाए, ये आज़माने की फुर्सत तुझे कभी मिल जाए। मैं आँखों आँखों में क्या बात कह नहीं सकता। वाह। ये आज़माने की फुर्सत तुझे कभी मिल जाए। मैं आँखों आँखों में क्या बात कह नहीं सकता। ये चंद लम्हों की बेख्तियारियाँ हैं वसीम। वाह। ये चंद लम्हों की बेख्तियारियाँ हैं वसीम। गुनाह से रिश्ता बहुत देर रह नहीं सकता। वाह वाह गुनाह वाह। से रिश्ता, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी।